and giving 2 rescue breaths until the chest clearly rises with the rescue breaths. If the breaths make the chest clearly rise, remove the CPR breathing barrier and check for breathing for no more than 10 seconds. Here's what the sequence looks like for a child. One 1,000, two 1,000, three 1,000, four 1,000, five 1,000, six 1,000, seven 1,000, eight 1,000, nine 1,000, 10 1,000. Basi mag-wonder mo nga nung siya giduhan niya kakamot niya ang ingon namo is one hand. Case-to-case basis, you have to assess also sa capacity of build. So let's say for example, na ay child manggod nga mas dako og lawas sa imuha. So kinahanglan i-two hands nimo. Na apoy adult na medyo gamay og lawas, so kinahanglan i-one hand nimo. Dili pud siya mag-matter lang sa edad. Tan-awon pud nimo ang build, ang lawas niya kay compress kay sir. Kunya ang iyang i-compress kay hasang gamaya. Adult na ha. So dili pwede duhaon niya kakamot. So one hand lang. Ang lapos. Yes, ma'am. Buntis, yes. Tiyan lang man yung i-compress natin. Pero pag buntis na tukad, dili ka kahimlik. So chest thrust ka. So sakit siya, pero wala tay choice. Dili ka sa tiyan mo bomba niyag kalima. Kung buntis. Yes, sa dughan. Dili ka pwede sa tiyan. Kaya na may baby dito. Nakuha siya. Parang ganito ba? Oh, dali, duot lang nimo na. Dili na nimo inner upward. Chest thrust lang, duot lang nimo. Compress lang nimo na. Okay? What if di ba, CPR naman kinahanglan Oo. Kung buktot, kung buktot ang patient, usually, depende sa scenario, pero ah mangyari naman kasi, ang kanang ilahang humps manggod would serve as parang shell or something, ano nang tawag dyan, magiging hard naman din yung option natin. Unless kung naata sa resort, pwedeng mukalot ka, and then para plain. Oo. Other option, di ba, naamantay ka ng first ani, pwedeng inani, kalutan mo. Pero time consuming siya, pero at least, regardless of meron or wala, inborn na maguna sa iya, so still you have to provide CPR despite of humps iyang likod or wala. Dili naman na. Kaan. Okay? Yes po. Enough lang, sir. Tama-tama lang na murag, dili pud ka na murag ibigbosan nimo kusog nga mapasuka gid siya o di gawas diretso ang pati kinaon gawas imbis ang imong target katulang humba. Pati itong naunag kaon, habwa gito tanan. So enough lang na paminaw nimo, maka-force na siya og suka or makaubo na siya. Okay, pero kung naa kay kasuko sa ihasan, pwede pud banat-banatan nimo ano. Lima lang no, lima. Okay? Walay question? Lima lang ka So ako mangutana. Asa atong listahan? Okay, dito tayo kay number 1 to 55, sir. 1 to 50 something. 7. Full Dani? Coranza? Okay. Sige, sir. How would you remove a foreign body obstruction sa conscious adult victim? Conscious adult na victim. Unsaon nimo pag-remove sa obstruction? Letter B. B, and that is apply pressure on the upper back and abdomen or at the center of the chest. Correct. Next. That's another module naman pala. Pilion ang pinakataas og ano answer. Alright, so any questions po?
Clarifications? None? So time check, it's 5:10 already, and we still have a lot of modules pa to discuss. So we will continue tomorrow para sa inyong discussion. So katong tatlo, you have with you na your kit. So yung iba na lang po ang may kulang ako. Okay? Questions? Clarifications? Wala? So kung wala, that would be all for this day. Thank you so much and see you